जय जगन्नाथ जोड़ हस्तर समस्त को स्वागत करुछु आज न्यूज फ्यूज को बंधु आज मुख्यांश एभली ए बिजेडी बाला तम दिल कला कला बीजेपी रो सुगम संगीत अमितंग वृक्षरोपण दामंक पिसी उबाच बीजेडी रे मिसी पारंती धर्मेंद्र डाक्तर बाबू दीपेग मारचंदी और मध्यस्थी माड खाउचंदी मजा नियंतु सुधरी जानतु आरंभ करछु आपनक कार्यक्रम न्यूज फ्यूज आज्ञा आरंभ बीजेपी राजनीति टिके करिया पड़ो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ओडिशा आछंदी आम राज्य बीजेपी के शाह हेबे आ बीजेडी सरकार को साइज करेंगे एकदम साइज करिया कथा कौ अमित मंच उपरकू जाइए साइज करिया काम आरंभ कले कौन कहउछंती भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने दीजिए जिन्होंने लूट खसोट करी है इस सबको जेल के पीछे कर दिया जाएगा। राज्य रे बीजेपी सरकार आइले जो माने चिटफंड घोटाला रे अछंदी समस्त को जेल पठै दिया जिवो इस सबको जेल के पीछे कर दिया जाएगा। दर्शक बंधु अमितंग एही पदक कथा सुनी देले चिटफंड रे थिबा नेता माने सतरे साइज हे जिवे हां शुणु आज्ञा जी साइज हवा कथा हूँ कर्मी मन को साइज कर रखा कौन सब व्यवस्था है देखा ए बिजेडी बाला तम दिल कला कला बाबा कर्मी सुंदर गीतर बंदोबस्त बीजेडी वाला तुम दिल काला काला ए बिजेडी बाला तम दिल कला कला कि गीत खाली कौन गीत गीत सागर नाच भी जमी नाच माने पूरा 120 स्पीड रे नाच भाई देखी कि ना हो 120 स्पीड रे नाचिले एक्सीडेंट रो चांस अच्छी हो ना 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 पछाड़ कौन नहीं खाई आपको देखा पड़ो ओडियांक हक पाई लड़िबा नुआ ओडिशा गढ़िबा 120+ मिशन ओडिशा दर्शक बंधु आम संपूर्ण एकमत जे आजिकालिका कर्मी माइंड सेट जहाँ नुआ ओडिशा गढ़ा को नाच गाना जरूर करिया पड़ो अरे भाई कथा बुझंतु 17 वर्ष है गोटाए दल लोक मोहाच्छन्न करके रखी से मोहभंग हवा कौन एत सहज आमे तो राताराति लोकों मोहभंग करनी सुतरां नाच गाना कर लोकों मन को बीजेपी आड़ को टाणी एमितिया नाच गाना देखिकी आम भावुचु अमित जी जदि 120 कहू कहू कर्मी मैंने एमतिया नाच गाना आरंभ कले हो जदि सतकु सत 120 आसन मिलगा तो मेदिनी कंपई देवे मेदिनी कंपीब बासुकी टलिब इंद्रपुरी हम थरहर मन पड़ा आज्ञा गीतिनाट्य वैष्णव पाणीकर ना आज्ञा सेमती कहतु ना एड़ा तुच्छा कमेंट करूँ ना मेदिनी कंपेबा आगु मेदिनी रे गछ लगे पड़ो गछ लगे सीना फल फल से फल खाइले सीना कर्मी मैंने 120 स्पीड रे नाचिकी मेदिनी कंपेबे हैं आम्बे जा अनुमान कर सुधी बंधु ये कथाटा आउ किए बुझु न बुझु अमित जी भल कि बुझी से लगी से गछटे नगे अति जत्नर सहित पानी दौरान दर्शक बंधु निर्वाचन कबाट बाड़ेला आमे भावुचु गछ लगेबाटा टिके विलंब हो गला बोधे तथापि अपेक्षा करवा 19 बेलू ये गछ बड़ी ता छाई रे केते कर्मी आश्रय नौचंती ऑल द बेस्ट किंतु नाच देखिबु आमे आम लोक भी नाच पूरा पी जाऊँ देखो आज्ञा आम तो वास्तववादी लोक आमर किसी पीबार नहीं आम जाऊँ जगन्नाथ मंगल करूँ एवं जमी ब्रेक 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 मालपटना आली अर्घ्य रूपा माणिक पठे हसकता रात ड्यूटी करुवा जड़े कनेस्टेबल पाखक आसिक इन्स्पेक्टर पचारे हयो बाबू तमें केमिति पुलिस तमें ये ड्यूटी कर चोरटा पलैला धरी पार नहीं कनेस्टेबल कहला चिंता करूँ ना सारे चोर सीना खसी पलैला फिंगर प्रिंट छाड़ी जाइए आम धरी पकड़ा आउ कौन इन्स्पेक्टर खुशी गले कहले वेरी गुड दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट अच्छा से फिंगर प्रिंट कोठी अछि पता देख लो कनेस्टेबल जन को कांत कांत ही गला सार आपण को जोटी इच्छा सेठी देखि पारती मो बा गालर देखो डाण गालर देखो बेक सोटार देखो कि माड माई लागियो सारे आउरी देखिबे जदी शर्ट खोली की पिठी देखैबी ब्रेक ब्रेक पर बंधु पुणी स्वागत न्यूज फ्यूज को
बालेश्वर जा आपण कह कौन इलिशी इलिशी नहीं आमे शुणिलु दाम बाबू जाइछंती आपण तो जानती ब्रह्मा बिली बिड़ेले वेद भलिया दाम तुंड खोलिला माने न्यूज ता संग को एडिशनल फ्यूज मु पूरा बहिଛି ଏଠି ବିଜେଡିର बाबा बाबा कौन कहतुलु बहुत सांबादिक दाम बाबू को चातक भलिया चाही रहिछंती दृश्य देखि लागुची शिष्य माने जेमिति गुरुंकठु किछि गहन विद्या ग्रहण करूछंती कि आउ हाँ दाम बाबू भी कौन गुरु मंत्र दौरान टे शुणा पड़ो ଆପଣ ଟିକେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଯାହା କହୁଛି ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ସେ 120 କୋଉଠି ନେବେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ଆମର 123 ହେଇଥିଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ପୁଅ 2000 ମସିହାରୁ 2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲାରୁ 117 ହେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ 19ରେ 123 ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ये गणित व्याख्या कौ गणित कौन आजिकल मार्केट पा गोटाए गणित 120 123 85 हिसाब बीजेपी तो 120 कहूँ बीजेडी केमती 123 आसन पाइब से हिसाबटा सार व्याख्या करके बुझेले हिसाब रेडी ଆପଣ ଟିକେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଯାହା କହୁଛି विजु बाबू बेले 123 थिला नवीन बाबू 2000 रु 2014 पर्यंत 117 आसन नेले माने 2019 रे 123 आ कौन हाँ ये विजु बाबू को लेवल रो हिसाब ଆଉ କ'ଣ ତମ ଲେବଲ ନବୁ ମୁଁ ପୁରା କହୁଛି ତମ ଲେବଲ ନବୁ କି गुरु कोप कले कहले आउ कौन तम लेवल रो हिसाब करिवो ମୁଁ ପୁରା କହୁଛି ତମ ଲେବଲ ନବୁ କି ମୁଁ ଯା ପଚାରୁଛୁ କ'ଣ କୁହ ମ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛୁ କୋନଟା ଜାଣିଛ से तम लेवल रो हिसाब करिवे ଦୟା କରିକି ଶୁଣ ए भाई ए छात्र माने सॉरी सांबादिक भाई माने तुचाटारे सान को आउ अडुअरे पका नै या दुसडु पछ नै ओ सारे गणित थाउ एबे टिके इतिहास को आसीबा माने अतीतर तो आपण धर्मेंद्र बाबू को एते प्रशंसा करतले आजिकली कोन खाली निंदा करचंदी नोके कहउछन से आगे भाषण दे कहले दाम बाबू मोर बहुत पितृतुल्य मोटो बहुत सीनियर मु जो एमएलए हेतली प्रथम थर तांको क्वेश्चन पचार कथा से मते प्रशंसा कले आ मु जत भाषण रे कहथि चोटा कहथांती मला कथा एठै आमे एते दिन हरानी बुझी पारनतु दाम बाबू क्या धर्मेंद्र को प्रशंसा करके फसिले क्यों सी जदि दाम को भल कहले दाम बाबू तो खराब कही था ये गोटे कौन माने गोटे नीति नैतिकतार कथा मोटू पर ये दाम बाबू को महानता सार बीजेपी किंतु आजिकल ओडिशा पई बहुत किछि कलानी आउरी आगु करियो बोली कहउछिन कोन माठू जे अधिक भल पाए से डाणी अलो मो बो ये कोन कागु डाहाणी कहलेनी हे सियाडे जाना रुहंतु ये गोटे नुआ कथा कोन आइलानी दाम विष्णु कली सर कोन मेंटिला हां दाम विष्णु कली मेंटिला हाँ हाँ सांबादिक माने दाम धर्मेंद्र पर दाम विष्णु कली ऊपर पचालेनी सुनिबा कथा सब हमर कली को जा नाही बास आउरी कहलेनी आम भितर कली ही नाही कथा सब हमर कली को जा नाही आपण मानकर टीआरपी बढ़ियो बोली आपण मझरे मझे खेंच मारती ताते लाभ किछ पाइबे ये कौन दोष आम आड़ को आइलानी हो आम पलैबा नाई गोटे शेष प्रश्न पचार आज शेष प्रश्न सार एइले कांग्रेस कहूँ पीसी बंद बीजेडी कहूँ पीसी बंद पीसी कौन सतरे बंद केही बंद करि परिबे नहीं केही बंद करि परिबे नहीं हैं केही बंद करि परिबे नी ढगटा कौन हैला जदी करिवो चाकरी तेबे थिवो ऊपरी हैला दाम बाबू आपण दल मुखिया कहते पीसी नेले दंड महारथी कहते जी पीसी नौ धरी मो पाक आण सूर्यपात्र तो कहते जी पीसी नौ मागुची गोडे की बाडा हाँ आपण कहते पीसी कहीं बंद करें केही बंद करि परिबे नहीं केही बंद करि परिबे नहीं ताले आपण दल कहीं एते पीसी बंद कथा कहूँ कहले तार गोटे इंपैक्ट पड़िबो तो किछि लोक डरबे तो ओह सार को कहया कथा एमती कहले लोक टिके डरिबे सार लोक डरातु मना नहीं किंतु एक कथा जदि राज्य मुखिया कान में पड़ा अकलिया हम नहीं केही बंद करि परिबे नहीं केही बंद करि परिबे नहीं आउ पचारे ए दाम बाबू आउ किछि कहबेनी देखंतु केमितिया सोफारे रिलैक्स होइकी बसिबेनी पेट भीतर कथा गुरा बाहरी जाइछि पेट हल्का आमे भी हल्का होइकी जीवा चलो हो टिके रहंतु ए भाई जा कहतु दाम बाबू को छाड़ी जीवा को नोकर मन हम कहले ना सत कथा यहाँ आपड़ कहे दाम बाबू को तो जहाँ पचारे कथा पचारदेल आउ कौन सी कहे कौन ना ना रिलैक्स मोड्रे सार कौन कहते सी कथा भारी इंटरेस्टिंग हाँ दी आंठू कम करनी बोली से ठिया ही पारना सार शुणु तुंडुटा ठीक चलुची तेणु आमर आउ से विषय किसी चिंता नहीं आंठू ता बाटर था सांबादिक भाई बोधे समस्या कहते आपण बयस आप आसिक बसी पार्टी आम तो हली भी पारूनी घर हली हेनी लगुच आज्ञा माहौलटा खुशीबासिया अच्छी हौ खुशीबासी मोड्रे सार आउ की व्याख्या कर शुणी देखी जा कौन कथा कहते
ହଇ ଆମ କାନ ଠିକ ଅଛି ସାର୍ କଣ ଏମିତି କଥା କହିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବିଜେଡି ରେ ମିଶିବେ ହଇ ଇଏ କି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବିଜେଡି କଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ହଁ ଆଜ୍ଞା ୟାକୁ କହନ୍ତି ବାଣ ମାନେ ସାଂଘାତିକ ବାଣ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପୁଣି ବିଜେଡି ରେ ମିଶି ପାରନ୍ତି କଣ ନ ଶୁଣିଲା ଏ କାନ ଆଉ ଥରେ ଶୁଣିବା ଇଏ କେମିତି ସମ୍ଭବ ଆରେ ନବୀନ ବାବୁ ତ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି ଏ ତ ଟୋକାଟା হ্যাঁ নবীন বাবুଙ୍କ বয়স ହେଇଗଲାଣି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଟୋକା ନୋକ ଭାଇ ଯାହାକୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏ କଥା ପଦକ ରାଜନୀତିରେ ପୁରା ନିଆଁ ନଗେଇ ଦବ ଏଣେ ମୋଦିଜୀଙ୍କଠୁ ନେଇକି ଅମିତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାକୁ ଭରସା କରି ନବୀନ ଗଡ଼ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାଇଲେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଆସିକିନା ବିଜେଡିରେ ମିଶିବେ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ଗୁହାଳ ସଜାଡ଼ି ରଖିଲେ ଗାଈ ହମାଳିକିରି ବସିବ ଗୁହାଳ ସଜାଡ଼ିକି ରଖିଲେ ଗାଈ ହାମୁଡେଇକି ପଶିବ ଆଲୋ 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 ଏ ଗାଈ କିଏ ଆରେ ଗୁହାଳ ସଜାଡ଼ି ରଖିଲେ ଗାଈ ହମାଳିକିରି ବସିବ गाई कहार गाई कहार है गाई कहार ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସତରେ ଦାମ ବାବୁଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ ବାଡ଼ ନାହିଁ ନା ଇଏ ବେଳରେ ବି ଦାମ ବାବୁଙ୍କ କଥାର ଅସଲ ମଞ୍ଜଟା ବୁଝନ୍ତୁ ସାର୍ଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା ବିଜେଡି ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ତାଙ୍କ ଦଳର ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତି ଲୋଭ ନାହିଁ ଆଉ ଏଣେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ବି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଭୋଟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ବିଜେଡିକୁ ଆସିଲେ କାଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥବ କି ଆଉ ସେ କହୁଛି ମୁଁ ତ କୋଉଠି ଏମଏଲଏ ହେଇପାରିବିନି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ହେବି ତେଣୁ ମୁଁ ବିଜେଡିରେ ମିଶିଗଲେ ନବୀନ ଉପରେ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ରିଲାକ୍ସ ମୁଡ୍ରେ ବି ଦାମ ବାବୁ କୋଉ କୋଉ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା କହିଦେଲେ ଅବଶ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ରାଜନୀତି ଏଠି ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କୌଣସି ଶବ୍ଦ ହିଁ ନାହିଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲୁ ସମୟ ଆଇଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଦାମଙ୍କ କଥା କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ ଏବେ ନବା ଗୋଟେ ବ୍ରେକ ଓକେ ବୀରମହାରାଜପୁର ସୋନପୁରରୁ ସାରଥୀ ମଲ୍ଲିକ ହସ କଥା ପଠେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଥରେ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଚାରିଲେ ପିଲେ 4ଟି ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀର ନାଁ କୁହ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ ମୋଟା ବୁଦ୍ଧିଆ ଚଗଲା ଆଗ ହାତ ଟେକିଦେଲା ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ ଚଗଲା ତେତେ ଆସୁଛି ତୁ କହିବୁ କହ ଚଗଲା କହିଲା ସାର୍ କୁମ୍ଭୀର ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ ଭଲ କଥା ଠିକ୍ ଠିକ୍ କହିଛୁ ଆରେ ମୁଁ 4ଟା ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀର ନାଁ ପଚାରିଲି ପରା 4ଟି ଗୋଟାଏ କହିଲୁ ଆଉ 3ଟାଙ୍କ ନାଁ କହ ଚଗଲା କହିଲା ଆଉ 3ଟା ସାର୍ ଆଉ 3ଟା ହେଲେ କୁମ୍ଭୀରର ବାପା କୁମ୍ଭୀରର ମା କୁମ୍ଭୀରର ଭଉଣୀ ହେଇଗଲା ବ୍ରେକ୍ ଅନନ୍ତ କିଶୋର ରାଉତ ନାଲକୋନଗର ଅନୁଗୁଳରୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ 25/8/2017 ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ଯେଉଁ ଏପିସୋଡ୍ ସେ ଦେଖିଲେ କୁକୁର ଆଉ ଗାଈ ନିଜର ଛୁଆର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ କେମିତି ବିଚଳିତ ଥିଲେ ସେ କହିଲେ ଯେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ ମା ମାନେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ବିକଳ ହୁଅନ୍ତି ଆଜିକାଲିକା ପିଲାମାନେ ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଶେଷ ଜୀବନରେ ଭଲରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏ ଦୃଶ୍ୟାବଳୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ ବୋଲି ସେ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ଆମେ ବି ସେଇ ଆଶା କରୁଛୁ ବନ୍ଧୁ ସେଇ ଆଶା କରୁଛୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ କବି ଶାସ୍ତ୍ରୀଘାଟ ଚାନ୍ଦବାଲି ଭଦ୍ରକରୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସୁର ଭାଇ ଯେଉଁ କହିଲେ ମାଡ଼ ଫର୍ମୁଲା ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ହେବ କିନ୍ତୁ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ଆଇନ ବିରୋଧୀ କଥା ଇଏ ସବୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆଇନଗତ ବାଟ ଅଛି ସେଇ ବାଟକୁ ଆପଣାଇବା ଦରକାର ଆମେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର କହି ଚାଲିଛୁ ଆଜ୍ଞା ହାତକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଇନକୁ ମିନତି ମହାନ୍ତି ବାଲୁଅ ଭଦ୍ରକରୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତ ଫ୍ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି ଟେଲି କଳାକାର ବା ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁ ଭିତରୁ କାହାକୁ ଫ୍ୟୁଜ୍ କରିବା ଆମେ ଦେଖୁନାହୁଁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଜଣାଇବେ କି ୟାଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି କେବେ ଫ୍ୟୁଜ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯଦି କରିଥିବେ ଆମ ପାଖରେ ଭିଜୁଆଲ୍ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କୌଣସି ଭିଜୁଆଲ୍ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ ପାଖରେ ପଠାନ୍ତୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଜେଇବୁ ଏବଂ ଅତୀତରେ ଅନେକ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଆମେ ଫ୍ୟୁଜ୍ କରିଛୁ ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରୁ ସେଭଳି ଫ୍ୟୁଜ୍ ଆଣିଲା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିକି ରଖିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଏଠି କବିତାଟି ଆସିଛି ବୁଟୁ ବିନୋଦ ବେହେରା ନୂଆବଜାର କଟକରୁ ବାବାଙ୍କ ମଧୁର ବଚନ ମାୟା ଭକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ବାୟା ଭକ୍ତଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସେ ବିଷ ଦେଇ ବାବା ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି କାୟା ଭକ୍ତଙ୍କ ବାବା ସୁହାଗ ଦେଖି ସତରେ ଲାଗୁଛି ଦୁଃଖ ବାବାଙ୍କ ଧୃଷ୍ଟତା ବୁଝି ନ ପାରନ୍ତି ସତେ କେଡ଼େ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଓହୋ ଜଗନ୍ନାଥ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଆମ ଠିକଣା ପୁଣି ଥରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଫ୍ୟୁଜ୍ ମାର୍ଫତ ଓଟିଭି ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର N28-30/1 ଚନ୍ଦକା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର 751024 ମୋବାଇଲ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ବନ୍ଧୁ 9237024904 इमेल ठिकाना otvnewsfuse@odisatv.in वेबसाइट www.odisatv.in न्यूज फ्यूज गोटे अध्याय बंधु पुणी थे आपण संगे भेट हम से जाए नमस्ते भलरे था समस्ते सुधुरी जातु समस्ते सचेतन हूँ समस्ते जय जगन्नाथ।